Guys, Jubilee Marambel here, and today's video we're going to the I Like Singapore 2024 here at the South Beach. So at this time we are here in this Memorial Civil War, so we'll go this way guys, so enjoy watching. Memorial War, this area guys, and we'll go this way guys. We follow this paasa tamagi gendere guys, over there. It's so beautiful. The time now is 7 o'clock in the night. Fishbowl, Cold Cuts, Tags Room. Isa na siya. Open to the public lagi ng NCO. Already guys at the South Beach. So we're gonna find the Lumi and the Lantern. So we go this way guys. Ang ganda ng this. Hinduto kay tanawang South Beach diri Gino. Murag nakaari bitaw mo no. So we'll go this way guys. Mag-video sa ko. Nindot kay ni Christmas Jen. Nindot kay ni silag mga decors. Nindot kay design sa kuan. Oh, inana rada siya no. Binato siya isa nga murag kuan. Here at South Beach guys. Ninduta sa angle sa kuan oh. Nindot kay ni siya kaning iyang ani-ani ba? Mura sa Mactan. Asa tamagi ani? Dapat doon tayo jindaan. Sige. Dalawa man siya dapat diri nga display dyan. Asang isa? Urog-urog pa ta. Ang ulo na kung may utang sa ulo. Nagboto kukuan guys, pamubo. Asa tagi diri pikas. Nato siya murag nakita ko sa South Beach nga murag. So nagnaning sa si Jen, mag-selfie sa si Jen guys. Waton sa nato si Jen. Tara na siya swing-swing Jen. Ala sudlon. This way guys. Oh, diha sa ka. Oh, there's a Lady M New Yorker guys.
beautiful here at the South Beach. So, ganyan siya guys. Sa Pika siguro ang isa. Sa Pika side siguro ang isa. Di ba duha ni siya kabuok? Duha ba yan ni siya kabuok? Asan? Dili, mura siyang kuan katong lumi. Exit F. Oh, dapat daw South Beach na siya guys. So, unsa na siya nga kuan ang Esplanade, unsa nga light, unsa nga color green, yellow no? Oh, South Beach Road. So, hanapin natin yung pangalawa. Ano saan yung pangalawa niya? Lanterns. On the left side daw, ingon siya. Nindot man dahil na siya diri, no? Inig magabi eh. It's actually in between Raffles City. Tara, ang lantern. Beach Road lang. Beach Avenue. Wala. Doon siya diri nga area. Ay, pwede tayo sa MRT. Pero mabalik na ang yun tag Raffles. Kay Green Line man ta, Jean. Magbasa ka? Ah, pwede ra ka? Ah, sige, magkuan ako. Oh, magsabay na ta, pero mag-MRT ako. Kay Green Light. Kuninduto sa Fountain Gin. Wow. So, the other one is Lantern. Ay, katong isa din nga murag abri-abri sa kuanda ito. Murag sa Millennium Walk to Gin. Wala ko ni adtog Millennium Walk. Tara, Lantern. Ay, turn left, magtuno. Mao ba ni? Dili siguro ni mao. Dili ni siya mauwa pa ni. Indutan, uy. Dili ni siya. Dili lagi ay sa din ako videohan sa diri ang kuan. Ang fountain. Guys. So beautiful here, guys. Hanapin natin ang isa. Ingon siya turn left din diri siguro unahan. Induta oy sa fountain. Na? Oh yeah, see, oh kani akong giingon Jin. It's made of bottles. So nakita na natin ang pang 13 guys. This is the highlight. The lantern. So ganun lang siya. The lantern. Upside plastic bottles gihapon siya. Dito muna tayo guys. Nindot tayo. Amazing guys. It's made of plastic bottles. Wow, kanindot sa plastic bottles.
Made of plastic bottles, no? Ah, isa ha. So it's made of plastic bottles, guys. Oh, so beautiful. Wow. It's actually made of plastic bottles like this. Ganyan siya sa loob. So useful ang plastic bottles niya, guys. Can be in here. Sige. Display of their eye lights here. So going here. Going here. So let's go back, guys, and explore. Mabaling na ta dyan. Minduta mo there is a South Beach. It's so beautiful here. Nindot kaya ang water fountains. So beautiful, guys. So just now we see the lantern by Josephine Hon Chai Kyu, Hong Kong, National University of Singapore. Mag alas 8 na. So we'll go back this way, guys. Tanawa dito, unsala to siya. Nice kaayo. Nindot niglaagon mabuntag ang South Beach. It's so beautiful, the South Beach. Very nice guys siya, guys. So this way, guys. Let's go back here. Nindot kay ang kuan niya dyan ba kanang iyahang kuan o ambience o kang iyahang kuan sa structura. Oh, so beautiful, guys. Look at this. And look at this beautiful water fountain. Marriott GW Marriott Hotel dahil ni siya. Daan siyang siga. Ninduta diri oy. Nindot siya magabi kay makita gini mo ang lights. Inigbuntag nindot sad ang view sa kuan niya gyud. My first time to come all the way here, guys. First time na ako nga sige ra man ni magian pag maadto kag East Coast Beach. Actually ni East Coast Beach. Kay next baya siya sa Suntec City. Kanaanan mostly man di diri sa Ubos. So that's it, guys, no? It's actually all wine, mga ang mo man diri mga on. Let's dine in Lower Avenue. So that's it, guys. Show you around here at the South Beach. So thanks for watching. For more of my videos, please subscribe or click the notification bell button so that you'll be notified on my next video or vlog. Thank you. See you once again. Bye.